Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Cinta Lembang from class 1B. In here, I would like to explain about tense, but I just explain 5 tense. The first, simple present tense. Simple present tense ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang selalu berulang atau menyatakan kebiasaan atau habitual action dan menyatakan kebenaran umum atau general truth, di mana time signal biasanya yaitu always, usually, seldom, sometimes, never, and every. Di mana rumus pada kalimat verbalnya itu subject ditambah verb one, verb one-nya ditambah es atau os ketika orang ketiga tunggal, yang kemudian ditambah objek. Contohnya, I speak English every day. She speaks English every day. Dan kalimat negatifnya yaitu subject ditambah do atau does ditambah not and ditambah verb one and ditambah object. Example, I do not speak English every day. Kemudian, she does not speak English every day. Dimana ketika menggunakan do dengan does maka kata kerjanya tidak ditambah dengan s atau es. Rumus kalimat tanyanya yaitu do atau does ditambah subject ditambah verb one ditambah object. Misalnya, does she speak English every day? The second is simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah lampau atau yang sudah lewat, di mana time signal yang digunakan biasanya yesterday, 2 days ago, last year, last month, and last week. Di mana rumus pada kalimat verbalnya yaitu subject ditambah verb to ditambah object. Example, he bought a car yesterday. And then kalimat negatifnya yaitu subject ditambah did ditambah verb one and object. Example, he did not buy a car yesterday. Yang terakhir yaitu kalimat tanya, di mana kalimat tanya ini yang digunakan yaitu did. Did di awal pertanyaan. Misalnya, example, did he buy a car yesterday? The third is simple future, di mana simple future ini digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, di mana time signaling biasanya tomorrow, tonight. Rumus kalimat positif dari simple future yaitu subject, will, shall, verb one, and object. Example, I will go to campus tomorrow. Kalimat negatifnya rumusnya yaitu subject, will or shall, and then not ditambah verb one and object. Misalnya, example, he will not go to campus tomorrow. And then kalimat tanyanya yaitu will atau shall ditambah dengan subject and verb one and object. Example, will he
go to campus tomorrow. 4 is simple present continuous tense. Simple present continuous tense ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung pada saat kita berbicara, di mana time signalnya biasanya yaitu right, now, at present, this morning. Rumus kalimat verbalnya yaitu subject ditambah dengan to be is am/are and then verb in and object. Misalnya, I'm studying English right now. Dimana to be am-nya yaitu I-nya menggunakan to be am, she, he, it menggunakan to be is, you, we, they menggunakan to be are. And then rumus kalimat negatifnya yaitu subject ditambah to be is, am, are ditambah not ditambah dengan verb in and object. Misalnya, she is not studying English right now. Kalimat tanya dari simple present continuous yaitu rumusnya is, am, are ditambah dengan subject ditambah verb in and object. Misalnya, is she studying English right now? The last is simple perfect tense. Simple perfect tense ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang telah selesai dilakukan. Time signalnya yaitu yet, just, for, dimana rumus dari kalimat verbalnya yaitu subject, have atau has, and verb 3 and object. Example, I have eaten rice. Kemudian kalimat negatifnya rumusnya yaitu subject, have atau has ditambah not, verb 3 and object. Example, she has not eaten rice. Dan yang ketiga yaitu kalimat tanya. Rumusnya yaitu have atau has ditambah dengan subject ditambah dengan verb 3 and object. Example, has she eaten rice? Dimana I, you, we, they menggunakan have and she, he, it menggunakan has. I think that's about my explanation about 5 tense. If I have some mistakes in my words, I'm so sorry. Thank you very much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.